Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min Hazrat Salman Farsi radhiyallahu anhu las bulan Sya'ban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai khutbah ya mailu ahling ia pasalan barakat bulan Ramadan. Jadi ya kena bulan itu bulan ya artinya ya penuh sabar. Maka sabar itu amwa tujuan surga. Itu yang telah tahak khutbahna. So pasampaiku quotation min khutbahna itu. Ya nya connection nama topik daras tak lawitu pasalan kasih lasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahling tina bulan itu tina bulan ya penuh simpati kasih lasa, maka Allah taala amwan tina ya rezeki tina paheka. Jadi ya kena bulan itu bulan tina tina bulan mengga bangan ya paksagaan ta sampai selesai ta bulan itu. Bang ayo kena hatine amuan pagbukaan mga aamuasa misan ilo yo kena maka hinang hatine pagkasalamat mayamin apinalka ubos ya pahala na ilo kabuan ya pahala amuasa ma halam berubah pahala maaaya puasa. Jadi apabila anya ia hatine amuan pagbuka para magbuka bulan puasa iftari itu ahai pahala na. Nabi Muhammad SAW haling bulan Ramadan itu bulan ia panagenaan na itu mercy kasih lasa. Matengah na itu keampunan, malas na itu selamat min api neraka. Bang yukna muan kam kaluhayan mga katulong bi banyaga bi ilu Allah taala muan tabang ma iya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu mahaling di bulan Ramadan itu panagnaan na itu rahmat min Allah Subhanahu wa taala ya matengana itu maghfirah maka ya alas na itu itkum minan nar selamat min api neraka. Jadi alhamdulillah yuktan talha ya first 10 days bulan Ramadan itu song na hatina ya talabaita. Jadi Filipin yang tuan lalau itu bila ya aku sampai pasaran ya rahmat atau mercy Allah Subhanahu wa taala sego yang tuan pasampai ko daw pasaran natin rahmah itu malagi pilu ni atina ya sifat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya kena pasalan istighfar, pasalan makna sebenar min keampunan. So tinan itu daw kita sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kena hunit itu subjek itu pasal bang kita magbicara pasalan kasih lasa Allah Subhanahu wa taala itu lamut nama ilo tinaya keampunan sifat pengampun Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat ya bay bahasa kunci ni yung tuntala panagnaan Allah Ta'ala magfarman ma ayat itu dekayu ayat ya sejalingkat min Al-Quran kul ya ibadiyallazina asyrafu min anfusihim hakaino kaam ya mga aaya bay mag-anyaya mabaran nasarili la taqnatu min rahmatillah daa yukna despair tinaya alungay pangarap numin keampunan atau kasih lasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kantala ya la taqnatu min rahmatillah itu mari yukna ya kita itu ya haling ya
pinakaamuan natin ya pangarap manusia intro dunia min agama-agama intro dunia supaya kita hatina ya alungay ya pangarap ta intuan nilu alasa manusia. Innallaha ghafurur rahim. Allah SWT lu sajak ya asik, sajak ya alasa. Jadi Allah SWT la taqnatu min rahmatillah. Misalnya situation na daa alungay pangarap biin Allah SWT lu hatina alasa manusia. Jadi sampu first bulan Ramadan itu fokus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Basyuk Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am surah 6 ayat sampai ke 3. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsihi rahmah. Jadi Allah SWT firman hakain saya tagdapu ay maria tak langit maka dunia itu hakain Allah kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu heka itu antara translation Allah Subhanahu wa taala be ang wajib mabaran sarili amandak kasilasa. Sehingga kena bang word by word translation yaitu kataba ala nafsihi rahmah. Artinya yang meaningna Allah Ta'ala bini hinang kewajiban mabaran na sarili. Artinya bayi pina wajib na mabaran na hinang fardu na mabaran na. Dalua maka mengga Allah Ta'ala bihaling kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi pina wajib fardu puasa itu. Betul sab kataba ala nafsi rahmah. Tina Allah Subhanahu wa taala binina hena kewajibanna mabaranna supaya mendak kasih lasa. Bahasanya lagi ayat min Al-Qur'an surah 7 ayat 157. Allah Ta'ala makfarman qala azabi usibu bihi man asya. Umpasnya punishment ku itu kajari talwa masai saya aku bilai magpanis wa rahmati sogoya kasih lasaku wasi'at kulla syai'in. Hatina kasih lasaku talibut hena kami memon. Ai saja ya kami sifat Allah Subhanahu wa taala ilu mariom atina ya bang onanta ina na itu ya na sifat kasih lasa rahmah. Jadi Allah SWT may mercy atau kasih lasaku itu tina tasakup hena kami memon. Itu yang telah kajari onanta ayat ya pinaka main madam Al-Quran ya pasaran sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala heka saja sifat-sifatna sogo kami sifatna itu marioman sifat rahmah. Rahmah enggak ika saja maase atau angampun atau ya maase. Bermain kan mercy itu artinya loving compassion, kasih lasa. Bang kita pilih ni root word rahim itu minilu dosa pelua ya womb kandang artinya ya rendail. Jadi Arabik itu artinya ya womb ipanganakan dendailu dalua element word na. Begitu saliya lasana ina ma anakna. Mbal kaonan ita itu rahmah kasilasa ma anakna. Ya sogo katanan ta yakta lasa compassion. Betul itu ya sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala ilu gaika mercy maana tina ka maase atau angampun ber melainkan tina ya kasilasa sa benar-benar ya palua menilu tina ya kami mon sifat-sifat pamumuan pangampun maase palua min sifat ilu. Salih binab sampai yang telah wasiat kulla syai'in rahmati wasiat kulla syai'in itu dekayo ayat ya mengbisara pasaran sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus surah Al-Fatihah Allah Taala ang mention mailu 4 sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Hadrat Imam Mahdi alaihi salam be ahling ya 4 sifat itu yana itu ni onan ummus sifah. Mothers of all attributes of God. Jadi kami sifat Ar-Razzaq, Al-Ghaffar,
As-Sattar, Al-Qahhar, Al-Muhaimin. Itu kami men sifat-sifat ilu. In ilu marium 4 sifat Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah. Maka Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, itu 4 sifat. Mudah-mudahan tentom biak Tuhan taala mare 2 tahun bay palabay. Waktu kita magtagna daras Al-Quran surah Al-Baqarah, anak mga 3 simana sampai 6 bulan. Ya atina ya pagbisarahan ko ya kuna ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sadda alalom saja aluha miningna maanana segoy adalah bangsa Marita ya Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim itu jadi yang antara common sense itu atina tahati itu mapasalan rahmat Allah Subhanahu wa taala kasih lasa. Rabbul Alamin tina iya ya mag-provide amuan kami man kailangan manusia. Itu ya jadi para manusia supaya ya min atina ya derajat na ario setuju ni derajat alanga itu kailangan atina ya tabang. Jadi ya tabang itu min sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Maka Rahman itu atina Allah taala amuan makitam amanda kasilasa makitam angamu kita atau wambal angamu atau patut bulan kita atau wambal tetap Allah amuan. Ar-Rahim betul maknanya Malik Yaumid. Ar-Rahim itu artinya Allah Subhanahu wa taala amanda kasilasa kita dipende amalta. Segoya reward amalta itu limitado. Jadi Rahim itu artinya Allah taala amanda kasilasana magbalik-balik. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rahim itu enggak ka saja ya amuan artinya ya reward na itu limitado buat melainkan magbalik-balik maglipat. Last one Malik Yaumiddin itu halamannya connection itu maka rahmah melainkan punishment. Jadi mengapil lebih Tuhan taala Malik Yaumiddin itu mag-highlight usap kasih Allah taala hatina in Allah taala itu membalia kaengkotan arbitrary law. Jadi iya ya magbaya. Jadi ya kasih Allah taala itu ya tina nisakup hena kaiman sifat Allah taala sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi dusap explain pesan itu mengapila hadis yang Tuhan taala share ku mengapila hadis perkara itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda waktu Allah Subhanahu wa taala analasai kamemon creation na sinulat na ya kitab itu yok nama arasna yok na rahmati wasyad kullasyai. Jadi yok na kasilasana itu tasakup hena kamemon ya sifat-sifat sedih. Bus juga sama taala in rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya pinaturun na madunya itu one part aja itu. Jadi dekat 1% min lasa ya ni amal Subhanahu wa taala. Jadi kasih lasa Allah taala madunya itu ya ta saksi ta ya tananam ta ilu sabama Tuhan taala bang hitung ta itu mbal ilu ta hitung ta kasih lasa Allah Subhanahu wa taala. Entahlah kaimun tak imagine tak misal madunya itu sekolah-olah ya kasih lasa Allah taala rahmat Allah taala itu halam limitna. According to hadis ilu 1% saja min ya entero rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagubus mariam hadis sedih jadi kalau salah ya 99% ya kasih lasa itu tinau para manusia lau akhirat. Bos ini lagi hadis Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yukna ania mengapila prisoner of war binua ni Nabi Muhammad SAW. Bos ania antara segala itu dan dia masih akpaduru. Jadi Nabi SAW apabila tanda hekna tina ya onde-onde ilu pinaduru hekna. Jadi kena Rasulullah pikiran bi ya danda itu yakna pinasat ni Allah taala manarka
Busuk Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala lumas alasa ma manusia bang min dibanding makayo na lasa de kayo ina ma anakna. Jadi itu malaik itu antara ya continuation min hadis itu, jadi de kayo waktu ya dendai lu kalungayan anakna. Pagubos marambuli tabak hekna, pagubos sinium hekna, kinalasan hekna, ya bersiro Nabi Muhammad SAW anilaw ang mga sahabat yukna ya kasila Allah Subhanahu wa taala tanda bi ilu ya betinggal lasa ina ilu ma anakna ilu mas labi lagi luba min lasa de kayu ina ma anakna. Heka hadis tina Nabi SAW biang aspen pasaran rahmat Allah Subhanahu wa taala sogo malagi kita piilo ni forgiveness yuk tantalah bilahi kung bisa pasalan ya rahmat. Betingga bulan Ramadan itu ya momentum kita ya pasaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betingga kita maka kemanfaatan min sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ma bulan Ramadan itu maka Allah sedih. Ya bulan Ramadan itu jadi contohlah mula-mula ya bulan Ramadan itu bulan rahmah. Dia lagi hadis min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bulan Ramadan itu ya lawang narka ilu tinambol oleh Allah taala, lawang kasilasa ilu niukap ya Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ilu ni engkotan. Nah bulan Ramadan itu mahingga rahmah Allah Subhanahu wa taala ilu mas tanda mas klaro ya dibanding maka ya Allah sedih. Pagubus puasa itu hitung ia pembayad dosa-dosa palabay. Ibnu sallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Manusia bang benar puasa na ilu nyampun kami mun dosa-dosa na ya palabay. Pagubus Ramadan itu dosa bulan mahingga ya kasilasa Allah SWT atau rahmah Allah Subhanahu wa taala ilu amuan kosok makita sehingga tasayuta ya kasilasa Allah Subhanahu wa taala bi pamuan nama kita ya perasaan ta itu asal na beteh sapama de kayo atina ya sifat Allah Subhanahu wa taala muan guidance. Jadi ya sifat Allah SWT itu unlimited iya. Kayo min rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ia mag-guide, mon guidance kita. Nah bulan Ramadan, Al-Qur'an itu guidance min Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa manifestation min sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Bos bulan Ramadan itu mailu Lailatul Qadar, lau atina takdir, night of decree. Itu sangom mehingga Allah Subhanahu wa taala ya kasilah Subhanahu wa taala itu paabud ni hatina ya darajat ya pindah ke alanga. Jadi Maryam hadis disab ya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu onanta hatina ya full ya penuh ya ma sangom Lailatul Qadar itu. Pagubus sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala sedih Allah Subhanahu wa taala angabul mga doa-doa ta. Jadi bulan Ramadan itu artinya lawang pagkabul ma doa itu sedda aluha. Surah Al-Baqarah 184 88 sampai 88 itu. Mehingga Allah Subhanahu wa taala firman pasalan puasa ma antara mga ayat ilu pasalan puasa anya ayat bisara pasalan pakabul madua wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila ipun kuan ilaw mapasalan aku hakain aku sekot maka kabulku doa-doa sika masih magdoa ma aku. Itu ayat artinya ya asal ilu. Jadi Allah taala always anaima doa-doa atas segala bulan Ramadan ilu ya pagkabul madua itu benar-benar atina tanda ya atina nibanding maka Allah sedih. Bisik antara ya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu
betul sab ya sino kita atina ya anandalan lingan tu pagubos to kelong ta. Itu disab melu tanda ta hatina ta sayu ta. Ya kasih lasa Allah Subhanahu wa taala pasal anya akses ta hatina sedia anya makitam meninggal ta sayu ta pagkakan pagino. Minsan Pilipino tuan tala, minsan jamaata disab anya mga member ya heka ma Pilipino disab luba nama dunia itu mga aaya balakakakan law-law. Law itu lingan tu yuk tala ako sago katoanan ko gana-gana anya tagakan ko tainom ko. Jadi yuk tala masih lagi yuk naya pengatayan ko tasayu ko yuk naya betingga kasih lasa Allah Subhanahu wa taala labay men bulan Ramadan itu pinalingan tu kita ena pinato kita kelongan supaya ta sayu tabang betingga hiana ya kasih la salah sama taala manusia. Nah betina nik tuan taala betingga ta apply ta ya sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ma kalumanta. Benar Allah Subhanahu wa taala itu Rahman Rahim. Sego betingga mabuan Ramadan itu angak kita kemanfaatan. Jadi first point ya kailangan emtom ta tuan taala ai yang dimaksud albir ya yani onan kahapan neki ma urdu virtue ma English Hazrat Masih Maud alaihi salam by ang explain pasal itu goodness atau virtue kahapan mabasa ta Maryam agama Islam itu connection namai itu ma Allah Subhanahu wa taala meaning na ay Maryam agama Islam ay ilu ni itong ia ahap atau kahapan itu apabila ia magtalwa maka sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala ilu yung sigap God is good. Jadi ya sifat ahap Allah Subhanahu wa taala ilu manifestation nama dunia itu. Ilu ya ni onan atina ahap. Jadi Maryam Al-Quran Allah Ta'ala mengfarman itu yang tala itu philosophical discussion basahin bi bangkam bilai book Imam Mahdi alaihi salam min hajjut talibin yani mailu min halifatul masih sani Maryam Al-Quran bi disab ni mention ya Allah Subhanahu wa taala sibghatullah wa man ahsana min Allah sibghah bang ni onan ta ya color ya na color Allah Subhanahu wa taala pinakahap ya sebelum adab ya yukna takhallaqu bi akhlaqil jadi yukna ya pengadatan tailo pengadatan kam salik pengadatan Allah Subhanahu wa taala akhlak Allah Subhanahu wa taala maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal la yarham la yurham sai mbal amanda kasih lasa mbal dusap yakin asani Allah Subhanahu wa taala jadi bang kita bicara kasih lasa Allah Subhanahu wa taala entomin bi ya kasih lasa Allah Subhanahu wa taala itu pamuan aja mah kita bang kita dusap Allah sama manusia. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman sebab itu aniak mga sifat kasih lasa na itu binuan kita oldo kita mbal patut anaima. Jadi sago ya full kita atina ya kabuanan bang kita bilahi ya kabuanan kasih lasa Allah Subhanahu wa taala sebab kita dusap amanda kasih lasa ta mapagkahita manusia mapamiliata. Ramadan itu momentum kita hatina intuan pangampun. Supaya kita bisa pangampun mapagkahita manusia. Ramadan itu momentum kita empatetik, maase manusia. Jadi ya sifat Rahman atau mercy Allah Subhanahu wa taala itu luha saja itu. Sebagai tuan taala bila aku sampai basic outline na heka mga ayat Al-Quran yang bicara pasal sifat Rahman pagampuan Subhanahu wa taala sagoya importante sebe pikurata itu kabuhayan ta sebe usata time ta law tinaya pikil ta betinga ya kasilasa Allah Subhanahu wa taala tanda ma kabuhayan ta itu ma kaaluman ta law itu antara ya aku bilahi kena baranku maka mga member jemaat piilo Islam itu enggak ika agama ya sajatina ritual. Ananggayan ko sembahyang kay kaan na mga
Yang sigam itu ritualistik sigam. Jadi ya ibadat saja, bayang 5 waktu, puasa, telumpu elau, maghaj, umrah, nihinang inan, nihinang iluy, ilu religion. Nah, segong ika ilu religion itu cover na saja ilu. Ya mariom na ya essence na ilu sedih. Bang kita magbisara pasalan rahmah atau kasilasa Allah Subhanahu wa taala, pasalan Ramadan atin bulan penuh kasilasa, sebagai tasayuta, sebagai pikirta, sebagai magtafakkur kita. Betingga ya kasilasa Allah Subhanahu wa taala itu tanda makalumanta. Betingga Allah Subhanahu wa taala anggai kasaja lawi min hadis ma Al-Qur'an bermainkan betingga ya sifat kasilasa Allah Subhanahu wa taala ma'aku mabaranku. Islam itu bilahi artinya in kita itu benar-benar lakasayu Tuhan ta. Jadi Tuhan agama Islam itu ngai Tuhan yang melu aningko malahat sedih. Sobna ni ya God Sky Ferry. Anya ma Twitter, ma Facebook itu anya mga ateis ya anguju ma aya mga agama. Yo sigam kaam percaya ma Sky Ferry. Benar kasahian yang balakahati agama sebenar. Segabang manusia akahati ai agama itu. Tuhan itu enggak ika Tuhan yang nengkok melu merita langit. Tuhan itu ya sekot makita. Sebabna Imam Mahdi alaihi salam ahli apabila manusia hatina ya pinanya hena kaburuan mabaranna, pinapatih na baranna, binonan ya kabuhayan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya buhay ilu nggak ika saja bahau melainkan sampai ya alamna langit maka earth na itu bahau para maskam nggak ika saja ilu pinanda maya sekalala Tuhan ilu Tuhan sedih bahau nggak ika Tuhan bahau melainkan ya new understanding hatina tasayu hekna hatina ya kesebenaran Tuhan. Jadi ya purpose Ramadan itu supaya papataita baranta itu arti maksudnya kita magpalingan tu magpadok kolong supaya tanda hekta Tuhan. Artinya ia pagpanda na ya baha o pasal kaburubahan mabaranta. Jadi sebagai pikura tayo tala ya artinya ya Tuhan tailu pagubos ya reflection sifat na ilu ngai ka saja sebagai mabaranta mapikilan ta melainkan sebagai tanda ia maamal ta supaya artinya itu tala ni transmit artinya ya pendakta ya kasilasa itu pagkahita manusia. Mudah-mudahan kami yang menyutuan tala benar-benar angak kemanfaatan min bulan Ramadan itu sifat kasilasa Allah SWT itu halam limitna mencan bertengga hiana kontainer aniak maka mbal ilo cukup artinya para pengisihan kasilasa Allah SWT. Jadi yuktantalha Hazrat Masih Maud alaihissalam di kayu waktu bilahi ngahinang ia di kayu kitab pasalan menganikmat Allah Subhanahu wa taala mabaranna bosyokna mapikiranku tentom ko ikna mga sifat Allah Subhanahu wa taala pagubos bigla ulan ahya saja ulan pagubos yokna katay ma iya revelation Allah Subhanahu wa taala taitung yok na ya drops ulan ilo. Of course mbal kita tahu ngitung iya ubos Allah Subhanahu wa taala penting ka ngitung kasilasa Allah Subhanahu wa taala. Ni onan sa Al-Qur'an in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang kam amikura itung no balilu taitung no. Ya tina bang betinga rahmat atau kasilasa Allah sali ulan ya ahuk ni earth itu. Depende mabutinga haya pangisihan no. Bang pangisihan no 1,000 gallon, 10,000 gallon. Yan ada betilo haya na maka. Depende bang betingga tina ya haya na container no pangisihan no. Betilo sifat Allah Subhanahu wa taala itu pinaturun mabon Ramadan itu ahya saja. Soga point na pila min ilu ya ta'a ya tataima ta. Itu depende ma container ta. Jadi ya kontala mabuan Ramadan itu
Subay hatina ya benar-benar pabantol ta sembayang ta tahajud masa Al-Quran maka hinangin ilu hatina maka sayuta mata sayu enggak ika saja hal saja amasa enggak ika saja pahalin mangan maka angin mudah-mudahan benar-benar kita maka kemanfaatan min bulan Ramadan itu min kasillah subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Ikut tala bang anak question kajari send bi mga komen murah-murah di tuan tala maka explain aku. Jadi insyaallah tuan tala Sabtu magdaras kita balik pasal salong Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.